What happens when a trailblazer from Northeast, and that too from Guwahati, decides to travel all across the world on a bike all alone with just a number plate that says AS01 and the words Joy Iohom encrypted? Today, we are not just talking about the engine power or the torque, but we are talking about the fire inside, the madness outside, the courage, chaos, and about creating history. With us, we have Meenakshi Das, a mother, a fitness coach, and a rider who quite literally has put Assam on a global map. One woman, 64 countries in 371 days, and that too all solo. That was a ride of a lifetime. Welcome, Meenakshi. Thank you. Every story has a day one, and your day one was on 17th of December 2023 from Shraddhanjali Kanan Park from Guwahati. What did that particular morning feel like? Was it excitement? Was it fear? Or did you pinch yourself कि ये मेरे साथ हो रहा है क्या? Or was it a mixture of all? I think I should be very loyal. First moment I was like, when I started my vehicle, already मैंने अपने family miss करना शुरू कर दिया था. Oh my God, एक साल के लिए जा रही हूँ. So that was my first feeling. তুমি গুৱাহাটীৰ পৰা নেপাললৈ গ'লা, তাৰপিছত then you went to Bombay and then to Dubai and so on so forth. We have heard a bit and parts of your story. তোমাৰ পৰা শুনিব খুজিছো. We know it's a very interesting one. Please tell us about that. So as Nepal is our neighboring country, আৰু নেপালৰ পৰা বহুত মৰম পাইছো আগলেও, সেইকাৰণে বিচাৰিলো যে first I should go to Nepal. Nepal was really easy for me because people were waiting for me. All Nepal people were waiting for me. তালে গলো. তাৰপৰা অহাৰ পিছত মোৰ visa was pending. My UK visa was pending. So via Kolkata, I was in Kolkata for 2-3 days. I applied UK visa and then I went to Maharashtra. And Maharashtra was like mind-blowing for me because from the very first village, Khamgaon, it started and till Mumbai, every Maharashtrian people, they welcome me like anything because उन लोग के लिए ये लगा कि ये एक गुवाहाटी की या असमीज लड़की नहीं, ये एक इंडिया की लड़की आई है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने ब्रिटिश लैंड में जा रहे हैं. सबके मन में वो था. So that was the thing. Also एक शेयर करना चाहती हूँ, 1 जनवरी में सुबह फर्स्ट मीटिंग मेरा हुआ नितिन गडकरी सर, जो वहाँ पे उनके घर के ऑफिस में ही मुझे उन्होंने बुलाया कि ऐसी एक लेडी जा रही है, तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं उनका आशीर्वाद ले सकूँ. तो दैट वाज आल्सो अ गुड नाइस ब्लेसिंग कि मुझे मिला. तो ऐसे लोगों से मैं मिलती रही, काफ़ी लोगों से मिली, लोकल लोगों से मिली, उसी तरह से मैं मुंबई पहुंची. सो दैट वाज माय स्टोरी. Let's rewind from the beginning. You started riding when you were just 16 years old, and your first bike was a Kinetic Honda. So what was that? Was that just a ride or was it a little taste of freedom? So वो जो 16 years वाला था, वो एक मम्मी से चैलेंज था कि अगर रिजल्ट अच्छा होगा तो मुझे एक स्कूटर चाहिए. उससे पहले चलाती थी मैं बाईसाइकिल और हमेशा ट्यूशन के लिए आती थी बिकॉज मैं खरगोली से हूँ और मेरा ट्यूशन था चांदमारी. पहले से पता नहीं अंदर में क्या था. I used to feel very happy when I'm on a ride. All right. You know, I used to feel happy, free. जो आपने बोला ना, freedom वाला चीज. Feel एकदम. Yes. कि जैसे खुले में मैं एकदम. वो जो खुला हवा लगता है बॉडी में, हाँ, I feel so energetic and positive. हाँ. So बाईसाइकिल में वो फीलिंग था. हमेशा मैं फुर्ती में रहती थी whenever I used to ride. तो वो हुआ कन्वर्ट. अभी चाहिए स्कूटी क्योंकि ऑब्वियसली अभी 16 इयर्स की हूँ. कम ऑन, चाहिए ही चाहिए. तो वो था मेरा 16 इयर्स से शुरू हो गया मेरा काइनेटिक होंडा का सफर. In 2019, তুমি serious biking আৰম্ভ কৰিলা with your Yamaha R15 V3. Trust me, I don't know anything about bike. মই Google কৰিলো আৰু এটো ওলাছে কেনে খুটিছো মই তোমাক. And then you became the first woman to ride to Umlingla Pass in Ladakh, and then your Isle of Man হয়তো হ'ল. Okay, then you rode to Isle of Man. I mean, did you take a pause between these two expeditions? নে তুমি back to back কৰিলা? So actually me and Vedanta, we both are riders. ফাৰ্ষ্টতে মই বেদান্তৰ পাছফালে বহি পিলিয়ন হিচাপে গৈছিলোঁ ভূটান, অৰুণাচল, মেঘালয়া. Then suddenly মই ভাবিলোঁ মই কিয় পাছফালে বহি আছোঁ, because that feeling, you know, again
the freedom, the wind, the positivity. I used to feel myself by riding. যে মই কি বাইক চলাব নোৱাৰো নেকি? Then এই জুৱাইত এটা ৰাস্তা আছে এতিয়াও, it's beautiful, মেঘালয়. We were coming through that road. Suddenly ভাবিলো নাই মই এই জায়গাত আকৌ আহিম, কিন্তু মই নিজৰ মোটৰচাইকেলত আহিম. That was in 2019. Suddenly decide হল যে I'll buy a motorcycle. Same like Vedanta. Same R15 V3 Yamaha. তেওঁৰ আছিল ব্লু, মই ললো ৰেড এখন. তাৰ পিছত সেইখন যেতিয়া ললো, সেইখন লৈ মোৰ ৰাইড ষ্টাৰ্ট হ'ল, কাৰণ আমাৰ এটা ইউটিউব চেনেল আছে. ইউটিউব চেনেলত আমি বিচাৰিছোঁ নৰ্থ ইষ্টখনৰ ভিতৰুৱা য'ত মানুহ যাব নোৱাৰে, য'ত মানুহ দেখা নাই, সেইবোৰ বস্তু people should know about our beautiful northeast. So that's why we started going on the motorcycle so that we can do all the off-roading, river crossing and everything. Right. That was my starting point. Yeah, and it's very impressive, very impressive. So then the Umlingla thing came. How? Because again, it's a long story, but I really want to share, because when I bought my bike, I got a lot of friends from North India and other places also. तो एक होता है कि मोटरसाइकिल हमारे कम्युनिटी में एक होता है कि आपके पास अगर बाइक है तो आप लद्दाख गए कि नहीं. लेकिन हम लोग नॉर्थ ईस्ट से हैं, हमारे लिए लद्दाख इज़ वेरी फार. फिर वर्किंग है तो इतना छुट्टी कैसे मिलेगा, तो वो सब माइंड में था. लेकिन ड्रीम एक हर राइडर का होता है, गो टू लद्दाख. एक चैलेंज मिल गया, क्या राइड करते हो, लद्दाख ही नहीं गया. वो चैलेंज बार बार मिल रहा है from the friends. Very difficult terrain, and challenging and everybody's dream. So Vedanta को बोला उसी टाइम 2019 में ही ऑफिशियली अनाउंस हुआ that now Umlingla Pass is the highest motorable pass in the world. खारदुंगला था, अब उमलिंगला हो गया. मैंने वेदांता को बोला let's go Ladakh, let's go to that difficult terrain. हमें normal ride नहीं करना है, let's do something very challenging. So this question makes me ask you. Yes. How was little Meenakshi while growing up in Assam? Was she adventurous? Was she a rebel? Or was she a quiet child? No, normally क्या होता है हमारे यहाँ, जैसे जब बच्चे छोटे रहते हैं तो पेरेंट्स नॉर्मली सोचते हैं डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी या कोई गवर्नमेंट जॉब लेगी. So what were people around you expecting from little Meenakshi? स्पोर्ट्स में, डांस में मैं ऐसी थी, जैसे बताया मैट्रिक में पास करूंगी कि नहीं, ऐसा एक्सपेक्टेशन था पेरेंट्स का. सो पहले से ही था कि स्पोर्ट्स में जाना है, कुछ मार्शल आर्ट सीखना है, वैसा टाइप थी मैं पहले. तो रिबल बोल सकते हैं, क्योंकि खारगुली में प्रॉपर पूरा खारगुली बोल सकते. फर्स्ट स्कूटर किसी ने चलाया टू व्हीलर, वो मैं थी. नॉट टॉमबॉयज, रेबल. ओके, रेबल एकदम कि चेंज करना है. वो था ही नहीं कि कोई लड़के का काम है या लड़की का काम है. आई थिंक दिस इज बिकॉज ऑफ माई फादर. उन्होंने कभी वो डिफ्रेंशिएट नहीं किया. तो फॉर दैट आई एम वेरी प्राउड दैट हम नॉर्थ ईस्ट से हैं. हम लोग को वो पहले बचपन से ही मिला, लड़का लड़की में कोई फर्क ही नहीं था. सो दैट इज द थिंग. या सो वो कंपटीशन भी नहीं था, फुर्ती, हमेशा हैप्पी हैप्पी हैप्पी. तो पहले से मैं ऐसी थी कि कुछ ना कुछ करना है, धमाकेदार एंड चैलेंजिंग. ডান্সো কৰিছিলা? সত্ৰীয়া শিকিলোঁ, ভাৰতনাট্যম শিকিলোঁ, যেতিয়া চব শেষ হৈ গ'ল মেট্ৰিকৰ টাইমত, তাৰপিছত আহি গ'লোঁ ফিটনেছ. চ' সেইটো মোৰ আগৰ মানে এটা এনি টাইম কিবা এটা নতুন লাগে তেনেকুৱা আছিলোঁ মোৰ চাইল্ডহুডত. Before all the roads and the rides, you had a whole new identity of a fitness coach, and that too being a woman. And it is a very lesser known career path one chooses. So how did this fitness journey begin for you? Okay, so same question actually. When I first entered into a gym for an interview, they asked that you are a woman, how come you are here for this interview as a fitness coach? So सब जगह है, ऐसा नहीं है कि हम असम में ऐसा है. मैं दिल्ली में थी, it happened in Delhi, क्योंकि गुवाहाटी में जैसे मैंने सीखा, ऐसे एरोबिक्स सीखने गई थी. फिर I went to Delhi. फर्स्ट जॉब मेरा लगा एज ए रिसेप्शनिस्ट, वो भी जिम में. Okay. या सो उसमें मैं देख रही थी, अरे ये सब तो मुझे ही आता है, सो मैं क्यों रिसेप्शन के टेबल में बैठी हूँ. व्हाई शुडंट आई डू अ कोर्स एंड बिकम अ ट्रेनर, ताकि आई कैन अर्न. एंड आई वाज जस्ट 17 years old. तो मैं साथ साथ कोर्स करना शुरू किया. रीबॉक का सर्टिफिकेशन कोर्स मैं करती थी, और वो कोर्स जैसे सीख के आती थी वो सिखाती थी, क्लास लेती थी. So that way I became a practically experienced trainer and I got the certificate from Reebok. That was my first certificate in Delhi. So ये था, एक्सरसाइज तो सबके लिए होता है, फिटनेस सबको ज़रूरत है. तो वो क्वेश्चन हर बार पूछते थे. लेकिन जब मैं फिटनेस लाइन में आई, मुझे देख के काफ़ी फीमेल लोग आते थे मेरे जिम में. तो that was really nice. How much is fitness important to you? What is fitness? What would you say to our listeners? Like, how important is fitness in today's world?
इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर फिटनेस नहीं होता तो शायद मैं नहीं कर पाती, क्योंकि आसान नहीं है एक मोटरसाइकिल चला के इतना दूर इतने दिन चलाना। उसके लिए आपका पोस्चर, आपका कोर, आपका बॉडी का कोर स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है, राइडर्स लोग राइड करते हैं, उसके बाद कोई ना कोई इंजरी होता है या फिर थक जाते हैं, फिर एक हफ्ते का रेस्ट लेना होता है। मैंने कभी राइड के बाद कोई रेस्ट डे या रेस्ट वीक नहीं रखा। देयर वाज नो रेस्ट काइंड ऑफ पीरियड फॉर मी आफ्टर एनी राइड। And what about breathing? You need to do breathing practices also for this, right? एकदम, क्योंकि मेन है सुबह सुबह जब हम राइड शुरू करते हैं उससे पहले काम डाउन होना होता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, मोबिलिटी एक्सरसाइजेज रोज का मेरा रूटीन है, क्योंकि हमें जर्क्स मिलता है, सडन जर्क्स, जंप होता है, ऑफ रोडिंग होता है, तो उसमें क्या होता है, झटका लगता है, यू कैन गेट इंजरीज, एंड आपके पास इतना सारा लगेज होता है दैट यू हैव टू कैरी ऑन योरसेल्फ, आपका कोई हेल्प नहीं है। तो क्या होता है, आपको सडनली बैक में इंजरी या लिफ्टिंग में, आर्म्स में इंजरी हो सकता है। तो कभी भी मैंने राइड अभी तक किया है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और मेरा एक्सरसाइज नहीं छोड़ा, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज मैंने, जैसे पुशअप, स्क्वाट्स तो करना ही है, मोबिलिटी एक्सरसाइज, दैट जस्ट टू गेट रेडी। सो फिटनेस इज द मेजर रोल behind my success, I can say. You are not just a rider on a mission, but you are also a mother, balancing two very important roles. Okay, so how did you drop the news? Tumi nishi keneke kola that you are going on a 64 country mission, and that too for 371. 371 is almost a year. So separation anxiety, how did you deal with keneke kola, and what was her reaction? Can you pass? इट वॉज रियली पेनफुल एज अ मदर, क्योंकि होता है कि बच्चे को छोड़ के जाना, वो भी क्लास 10। सेपरेशन एंजाइटी, सेपरेशन एंजाइटीটো আছে আৰু এটা গিল্ট এজ এ মাদাৰ থাকিলে, এণ্টায়াৰ ৰাইডত থাকিলে। চ' যেতিয়া মই ক'বলৈ যাম, মানে কি সাহসত ক'ম, এইটো এটা ফিল হ'ল, হাউ শুড আই চে। বাট মই ভাবিলোঁ নহয়, এইবোৰ ইম'শ্যনক অলপ এৰিব লাগিব। ইফ ইউ টু ডু ছামথিং ফৰ দ্য ছ'চাইটি, ফৰ ইয়ৰ চেল্ফ, ফৰ ইয়ৰ হেপিনেছ, এণ্ড মই এইটো অকল এইটোৱে নকওঁ যে মই এণ্টায়াৰ ছ'চাইটিৰ কাৰণে কৰিছোঁ, ইটছ মিক্স ফৰ দ্য ওমেন থিং, ফৰ মাই চেল্ফ অলছ'। তো তাইক ক'লোঁ, নহয় মামা, এইটো ইটছ লাইক এ ছেক্ৰিফাইচ ফ্ৰম এভৰিবডি, মোৰ ছেক্ৰিফাইচ নহয়, তোমাৰো ছেক্ৰিফাইচ থাকিব। চ' মামা, মই ৰাইডত যাম, কিন্তু মই এবছৰলৈ যাম। তাই ক'লে, কি কোৱা? চ' আই থিংক তাই ভয় খাইছিলে যে বাইক ৰাইডিং ইজ আ কাইণ্ড অফ, আমি কওঁ এক্সিডেণ্ট যেতিয়াই তেতিয়া হ'ব পাৰে, ইউ কেন ডাই এট এনি মমেণ্ট। তাই দেখিছোঁ এক্সিডেণ্ট, চ' মে বি তাই ভয় খালে, আৰু তাইৰ মাথাত এইটোৱে আছিলে যে তুমি ঘূৰি আহিব লাগিব। तो तब रियलाइज नहीं हुआ क्यों बोला था। सो वो एक मेरे बस मन में ये था कि मामा, मेट्रिक और टाइम, क्लास 10 एग्जाम, सो नाउ दिस इज योर फाइट। पीपल विल से अ लॉट ऑफ थिंग कि किस तरह का मदर है, कि मम्मी है, ये मार्क है, एरी थोड़ी गुसी गल, बट दिस इज योर टाइम टू टेक द क्रेडिट। যদি তোমাৰ ভাল মাৰ্কছ আহে, দ্য হোল ক্ৰেডিট উইল গোজ টু ইউ। এণ্ড মই তোমাক এটাই বস্তু কৰিছোঁ, তুমি নিজে ডিচাইড কৰিব লাগিব তোমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কি হয়। being a 15 years old child, পঢ়াটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট, নাও ইউ প্ৰুভ yourself. মই here, we both are proving something. I am proving something that you'll know later, and you are also proving something. So that was the thing. It was really painful as a mother. You know, I can understand you must be having guilt trips, like maybe missing her school award functions, Right. when you had to be, you desperately wanted to be with her, but this is your sacrifice also and her sacrifice also. Totally. Or maybe sometimes when she was unwell and Yes. you wanted to be with her. ऐसा हुआ। Tell us something about that. मैं अपने आप को बोल रही थी, why God is doing this now, जहाँ मैं नहीं जा सकती वापस, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मोटरसाइकिल है। My mother was unwell. उस टाइम मेरी बेटी was unwell and she was alone totally. I used to say, Mama, गरम पानी करा, অকমান আদা থেতালি দিয়া। And I was thinking, why I'm saying this? I should do that role as a mother. আৰু তাইৰ গাত কি দুখ, কাৰণ তাই মোৰ ছোৱালী। I was telling myself all those things while I was riding. I was crying inside my helmet. I was saying that I don't know what kind of mother I am, that I'm saying that Mama, garam pani kora, ada theta liter tumi juice to khua, then you'll be fine. Because that ka hoise, sorti hoise. So many things happen. But I know sage tai bahut beya pale muk. Kintu I don't know, that was her fight and her part. Yeah, it was a fight for you also. What should I say? Mind, body, heart, leaving behind a small little child at home. And জানো আৰু বাৰে বাৰে ফোন কৰিছা নে, তুমি ক'ত পালা, কি কৰিছা? So phone call, it was a very bad part, because মই যেতিয়া ইউৰোপত ৰাইড কৰিছিলোঁ, মই ইভিনিং around 8 o'clock 9 o'clock মই ষ্টপ কৰোঁ।
বা 10 o'clock হৈ যায় কেতিয়াবা so that time India আহি গল 12টা বাজিলে 1টা বাজিলে মই I didn't want to disturb her so মই কেতিয়াও ফোন কৰা নাছিলো যেতিয়া মানে ভয়েস নোট এৰি দিও তেনেকুৱা খুব কম কথা হৈছিল মাৰ লগত কম কথা হয় মাৰটো WhatsApp না জানে কৰিবলে फोन कॉल करा पार्ट वाज डिफिकल्ट हमारी जिंदगी में हम कुछ इस तरीके से लोगों से मिलते हैं जो हमें they try to pull us down they make us doubt our own potential so did you ever doubt your potential what were those words that really hurt you वो बहुत लॉन्ग जर्नी है जो होता है ना एक आप किसी को अगर पेन दोगे आप देते रहो पेन देते रहो लेकिन लास्ट में वो इतना स्ट्रांग होता है ना ये हर एक वुमेन को मैं बताना चाहती हूँ जो स्पेशली वुमेन कि हम सुनते आते हैं बचपन से मेरा एक्चुअली ऐसा हुआ मम्मी को देखा था जो दैट थिंग व्हेन आई से अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट वो वर्ड बहुत बोरिंग है लेकिन मेरे हिसाब से रेस्पेक्ट टू अ वुमेन जो होता है ना एक वुमेन का जो एक रेस्पेक्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके आगे कुछ नहीं है दैट आई बिलीव और मेरे मम्मी को फाइट करते हुए देखा है शी वॉज ऑल्सो वर्किंग होते हुए भी उनका जो इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था क्यों था यू नो और था उन्होंने बहुत अच्छे से किया है कभी क्रेडिट क्यों नहीं गया या फिर नॉट क्रेडिट बोल सकते हो या फिर रिस्पेक्ट या फिर प्रेजिंग कभी नहीं था Would you like to name someone on this platform who has made a great impact on your life? Kabar naam lobo khujiba niki on this platform. You want to say thank you. It is only because of that I am here today. মই গোটেই এণ্টায়াৰ মোৰ ফেমিলিক থেংকছ দিব বিচাৰিম মই বেদান্তক থেংকছ দিব বিচাৰিম মই মোৰ নিশিক থেংকছ দিব বিচাৰিম যে তাহাঁতি এটলিষ্ট বুজি পাইছে কাৰণ মই যদি নেগেটিভিটি লৈ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিলোহেঁতেন মই আজি ছাকচেছ নহ'লোহেঁতেন তাহাঁতি এটাই কথা ক'লে যোৱা পাৰিবা বেদান্ত অলছ' ছেড অ'কে গ' নিশি অলছ' ছেড পাবা পাৰিবা মামা খালি সেইটো যে ঘূৰি আহিবা চ' আই ৰিয়েলি ৱান্ট টু থেংক বেদান্ত এণ্ড নিশি ফৰ দিছ they were always positively positivity was there and they stand like a pillar of strength behind me did your bike ever had mood swings like we all have like refusing to start when you were really getting late when I was in Moscow sobe mana korisile don't go to Russia when I entered Russia that day more bike khon Maz Mozier I was on the middle of the highway 130 speed and thak bond hoy gol it was dead so that was a very bad thing aru I faced lot of problem with the motorcycle because it was continued journey every day I was riding around 500-600 kilometers so parts or problem chain sprocket problem oh my god tires because it's outside India it's very difficult to get the parts and tires and everything so machine after all it's a machine so many time it happened and I used to like cry come on baby come on like that do it you can do it it was like that it was like fight for her also my partner We heard about an accident in Armenia and that was the lowest phase and the lowest moment in your journey. So, ki hoisile? Were you badly hurt? Aru, how did you manage the medical help and the bike repairs? Ki hoisile? That's a story in itself. Yeah, so it happened, I was going towards Georgia from Armenia. আৰু বৰষুণ দি থাকে মাজে মাজে বৰষুণ তলত দিলে মাউণ্টেনত বৰফ পৰে মই কৈছিলোঁ এইটো আমি জানো বিকজ উই আৰ ফ্ৰম নৰ্থ ইষ্ট আমাৰ ইয়াতে ক্লাইমেট আমি বুজি পাওঁ যোন হোষ্ট আছিল তেওঁক মই ক'লোঁ ইট ইজ ৰেইনিং হিয়াৰ চ' হয় নেকি বৰফ পৰিছে নেকি সুধিব নেকি नहीं नहीं अभी बर्फ नहीं अभी इन्होंने बोला नहीं है तो आई शुड गो ऑन द वे इट वाज नॉट स्नोफॉल इट वाज स्नो स्टॉर्म মই কেতিয়াও শুনা নাই স্নো ষ্টৰ্ম কেনেকুৱা হয় কি হয় সো আই ওয়াজ জাস্ট ৰাইডিং এণ্ড ইট वाज ৰেইনিং এণ্ড দেন এনেকুৱা বৰফ পৰিলে সো মোৰ নৰ্মেল টায়াৰ্স হয় ফৰ দ্য ৰোডছ নট ফৰ দ্য স্নো খুব বেয়াকে স্কিড হ'ল বাইক মানে উইথ অল দোজ লাগেজ মই ইমান সৰু নেৰো ৰোড বিকজ আই ওয়াজ অন দ্য মাউণ্টেইন গাড়ী এনেকৈ ফ্ৰণ্টেদি আহি আছে এণ্ড দে ৱৰ জাষ্ট ছেইং দিছ মিনছ নো ক্ৰছ বিকজ দে ডোণ্ট স্পীক ইংলিছ এনেকৈ দেখাই আছে ইট ৱাজ লাইক এ চাইন ডোণ্ট গ' এণ্ড মই যে পৰিলোঁ মই মানে ভগৱানক ক'লো প্লিজ মাৰি দিয়া ডোণ্ট ব্ৰেক মাই লেগ অৰ সামথিং মাৰি নিয়া আজি লাষ্ট ডে একদম উইথ দ্য লাগেজ গৈ মইছো বাছ গাড়ীখনত খুন্দিয়াম মই ফিনিছ আজি লাষ্ট ডে এণ্ড ছাডেনলি আই ডোণ্ট ন ইট টাৰ্নড এণ্ড ইট ষ্টপ মেবি বিকজ অফ দ্য ব্লেছিংছ এণ্ড এভৰিথিং গাড়ীখনো ৰখিছে মোৰ বাইকখনো ঘূৰি এণ্ড মোৰ যোনখন আমি ফুট ৰেষ্ট বুলি কওঁ য'ত আমি ফুটখন ৰাখোঁ তাতে আমাৰ ৰিয়েৰ ব্ৰেক থাকে সেই ৰিয়েৰ ব্ৰেকডাল ফুট ৰেষ্টত লাগি বেকা হৈ থাকিলে আৰু এতিয়া গুটে বৰফৰ ৰাস্তাত মোৰ বাইকখন পৰি আছে উঠাম কেনেকে আই কেনট বিকজ টায়াৰ অলৰেডি স্নো ষ্টৰ্ম হৈ টায়াৰ
was covered. মই দাঙি মই কেনেকৈ অকলে সেই খোপা লাগেজ লৈ এণ্ড পিপল ৱেৰ জাষ্ট মানে পলাই আছে তললৈ বিকজ অফ দ্য ষ্টৰ্ম বাট মই এনেকৈ মাজ ৰাস্তাত পৰি আছোঁ মই ভাবিছোঁ মইতো এতিয়া কাভাৰ্ড হৈ যাম নবডি কেন চি এণ্ড দেন দে উইল জাষ্ট হিট মি আই ৱাজ স্ক্ৰিমিং what should I do like that I was crying and screaming it was that bad I was not hurt because I always cover myself with all the gears but my bike was hurt badly then এখন গাড়ী roll কোনোবাই অকমান পুশ কৰি সাইডলৈ দিলে বুঢ়া মানুহ তিনিজন নামি আহিছে কোন কোন কপি কপি কেনে দেন আই কল দ্য এম্বেসি বিকজ এম্বেসিৰ কনসুলেটৰ ঘৰতে মই এজ আ গেষ্ট আছিলো they hosted me actually so that was a personal touch मैं call करिलु direct क्या हुआ मैंने बोला accident हुआ and I'm stuck कहाँ है बोला 45 minutes far now what 45 minutes तो मैं सेंटा बन जाऊंगी क्या होगा but snowman sorry yeah snowman बन जाऊंगी then he said we are coming to rescue आप वहाँ पे किसी तरह रुको then Armenian गाड़ी एक आया 2 बंदे थे 2 guys and then वो गाड़ी 1 घंटा मेरे लिए हीटर ऑन करके रखा वो 2 आर्मेनियन ने इंग्लिश प्रॉब्लम मैंने बोला आप लोग तो कहीं के लिए आए होंगे प्लीज यू कैन गो नो इट्स ओके खाली बोला बिकॉज वो लोग पीछे बैठे हैं गाड़ी में बैठे हैं लगेज मैंने दे दिया सब खोल के अब बाइक को जाना है विदाउट ब्रेक और तब बर्फ कम हो गया था बिकॉज रेन आ गया पानी और ऊपर से पानी ऐसे गिर रहा है तो उन्होंने वीडियो बनाया पीछे से कि मीनाक्षी तुम गिरी कैसे नहीं क्योंकि एक तो पानी है স্লিপারি है तुम्हारा ब्रेक नहीं है স্কিড কৰে তো স্নো স্কিড কৰে তাতো নতুন ফ্ৰেছ স্নোৰ হেৰি পানী और मोर ब्रेक ना है सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि बिना ब्रेक को कैसे लेके आए कोई सिखाया नहीं टेक्नोलॉजी मैंने वही गियर डाउन किया गियर डाउन कर करके थोड़ा सा हमने ब्रेक नहीं लगा सकती क्योंकि स्किड करेगा तो गियर डाउन करते करते आई थिंक मोर देन 20 किलोमीटर्स में नीचे आई And then Meenakshi, there is the important side of every journey, the financial part. You did not have a big sponsor behind your mission or your dream. How did you manage it? So मुझे ये लगा था कि because I was representing many things बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी मैं कि मुझे तो स्पॉन्सर्स मिल ही जाएंगे तो इसीलिए काफ़ी मिनिस्ट्रीज पे गई कंपनीज मल्टी कंपनीज में गई बहुत सारे ब्रांड्स उनके पास भी गए जैसे मोटरसाइकिल कंपनीज है कुछ भी है सो सब तरफ से नो हो गया What was their response? किसी ने डायरेक्ट ना नहीं बोला डेफिनेटली विल डू वो था लेकिन सो हर जगह से मुझे ऐसा लगता था अरे कुछ तो होगा एंड मेरा आइटिनरी मैं बना चुकी थी क्योंकि मैं दिसंबर विंटर में शुरू करना है मेरा आइटिनरी बन चुका था कि मुझे दुबई से राइड करना है तो विंटर से शुरू करना है सो आई डोंट हैव मच टाइम आई वाज वेटिंग फॉर एवरीबडी कि एटलीस्ट से समथिंग लास्ट मोमेंट तक मैंने कहा भाई इनके भरोसे नहीं रुक सकती एवरीवेयर आई नॉक्ड एवरी डोर आई नॉक्ड नोबडी सेड नो बट कुछ आया नहीं देन मेरा थोड़ा सा एग्रीकल्चर लैंड है उसको पहले गिरवी पे रख दिया कि फॉर द सेफर हैंड कि अगर एक्सीडेंट होबो पारे किबा होबो पारे आई शुड हैव मानी कारण फॉरेन कंट्री देन गोल्ड जिमत मैं 10 বছৰৰ পৰা কাম কৰি আছো आई नो द मेनी पीपल फ्रॉम गुवाहाटी हु एक्चुअली कम्स हियर सबके ক'লো যে आई एम लुकिंग फॉर स्पॉन्सर আৰু এইটো মই ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছো আই কেন ডু সোশ্যাল মিডিয়াত মই পাব্লিচিটি কৰিব পাৰিম হু কেন হেল্প মি কোনে হেল্প কৰিলে এভৰিথিং আই প্ৰফেশ্যনেল থা ইট ৱাজ প্ৰফেশ্যনেল পইচা খুজি ফুৰা নাছিলো বাট দেন কিছুমান মানুহ যাৰ কিন্তু মই এক্সপেক্টেশ্যন আছিলে that they can help definitely they will help এনেকুৱা মানুহ আছিলে but they denied because maybe this story was not real for them also they could not believe कि हाँ कोई ऐसा सपना भी देख सकता है या ऐसे and that to a women हाँ और trust issues হৈ গৈছে trust issues আহিলে যে যদি এনেকা শুনিছিলো মই কিছুমান মানুহে কৈছে পেটত বিষ বুলি ডুবাইৰ পৰা ঘূৰি আহিলে কি হ'ব পইচাখিনি ক'ত যাব সো তেনেকে পিছত মই চিন্তা কৰিলো কি জানি কোনোবাই কৰিছে হ'ব পাৰে because first of all you are আপোনাৰ body anything can happen to your body or anything can happen to your motorcycle or your car so যদি ঘূৰি আহিব লাগে so maybe they face that thing so etu trust issue as a woman ahi gol jaya boli ejoni swali gold gymot tai mor client ketio nasile ene mane moi jeta sponsor kotha patilo tai koise ki let me connect you with my one of my HDFC kam kore ejoni bhal mor ba ejoni ase she is very helpful kind of so teneke mane tao connect korai dile Nivedita Dutta boli Bahrainot tao khong uthile je kyo sponsor poa nai मीनाक्षी তুমি কিয় স্পন্সৰ পোৱা নাই কাৰণ তুমি ওয়ার্ল্ড রেকর্ড কৰিব গৈছা আৰু তোমাক চিনি নাপায় একেবাৰে চিনি নাপায় জয়াই জাষ্ট চিনাকি কৰাই দিলে অসমত বাই চান্স গুৱাহাটীত আহিছিলে মই জাষ্ট 10 মিনিটৰ কাৰণে লগ পাইছিলো মানে বিৰাট ফৰচুনেট হয় ভগৱানে পঠোৱা বুলি কম মই
বিকজ তেওঁ তাৰপিছত কানেক্ট কৰাই দিলে যিমান অসমীয়া আছে ইউকেত আছে বা কাটাৰত আছে চাউদিত আছে ডুবাইত আছে যিমান আছে চবকে মানে মেছেজ কৰি দিলে যে এজনী অসমীয়া মহিলা আসাম নাম্বাৰ প্লেট লৈ কেনে ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কৰিব ওলাইছে আৰু তেওঁক এতিয়া স্পন্সৰ দৰকাৰ হৈছে হাউ কেন ইউ হেল্পত আহিলে এদিনৰ খানাটো কোনোবাই দিব পাৰে এদিনৰ পেট্ৰল কোনোবাই দিব পাৰে বা হোটেলৰ পইচা দিব পাৰে বা ডাইৰেক্ট পইচা দিব পাৰে খুব ধুনীয়াকৈ এটা মানে ঋতুৰাজ শৰ্মা বুলি তেখেত ইউকেত থাকে ইংলেণ্ডত তেওঁলোকে তেনেকৈ ক'লে যে আমি 30-35 years 40 years আমি বাহিৰত আছোঁ আৰু প্ৰথম এখন অসমীয়া ৰেজিষ্টাৰ্ড মটৰচাইকেল আমাৰ চোতালত আহি আছে অসমীয়া মহিলা এজনী অকলে আহি আছে চ' আমি এইখিনি কৰিব নোৱাৰোঁনে গোটেইটো স্পন্সৰ কৰিব নালাগে কিবা এটাটো কৰিব নোৱাৰোঁনে এনেকৈ কৰি মানে বস্তুটো খিনি ডাঙৰ হেল্প পাইছোঁ ডাঙৰ হেল্পত মই ক'ব বিচাৰোঁ ৰাজীৱ ছাৰ প্লেড আ বিগ ৰোল হি হেল্প মি তেওঁতো পকেটৰ পৰা দিছে যিখিনি পাৰে এনেকুৱা মানুহৰ লগত চিনাকি কৰাই দিছে তেখেতে মই আজি নাম ল'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ তেওঁ মোক মানা কৰিছে দ্য বিগেষ্ট এমাউণ্ট যাৰ কাৰণে মই ষ্টাৰ্ট কৰিব অলপমান সাহস পালোঁ বিকজ অফ ডেট পাৰ্চন আৰু তেওঁৱে মোক কৈছে নাম নল'বা ইমেজিন মানুহে নহ'লে ইয়াতে নিজৰ পাব্লিচিটি কৰিবলৈ ওলাই আহে তেওঁ উল্টা কৈছে মোৰ নাম ল'ব নালাগে জাষ্ট গ' এহেড থাকি গ'ল কথা ৰোমানিয়াত কি হৈছিল সেইটো থাকি গ'ল মাজত কোৱা অ'কে চ' ৰোমানিয়াটো বিৰাট ইণ্টাৰেষ্টিং কাৰণ মই যেতিয়াই বিচাৰিলোঁ যে এতিয়া মোক হোষ্ট লাগে পালোঁ মই ছাডেনলি তেতিয়া কি হ'ল মই গ'লোঁ লোকেশ্যনলৈ তাৰপিছত যেতিয়া এটা হেণ্ডচাম য়াং ল'ৰা এটা ওলাই আহিছে দেই মোৰ বেগ ল'বলৈ মই অ' মাই গড তাৰপিছত আহিছে তাৰপিছত দেখিলোঁ সিদিনা হৈ আছিল ছেটাৰডে আৰু তাত 4টা ল'ৰা বিয়াৰ পাৰ্টি চলি আছে হা মই অ'কে গ'লোঁ আৰু কোনো নাই মানে সেই 4টা ল'ৰা বিয়াৰ পাৰ্টি ছেটাৰডে নাইট তাতে মই গৈছোঁ তিতিপুৰী মই অ' গড এইটো ক'ত আহিলোঁ মই ইউ ন' দেট থিং তাৰপিছতে তাৰ ৰুমটো ওলাই দিলে ইউ কেন শ্লিপ সি ইমান জেণ্টেলমেন সেই সৰু ল'ৰাটো সি মানে ক'লে ইউ কেন শ্লিপ ইউ কেন ফ্ৰেছন আপ তাৰপিছতে এইকেইটাই কৈছে চিয়াৰ্ছ হুলস্থুল এইকেইটা তাৰপিছত কৈছে ইউ কেন জইন ফৰ এ বিয়াৰ কৈছে য়া আইল কাম লেটাৰ মই মানে ছেটাৰডে নাইট বিয়াৰত চব খাই লৈ নাই দেখোন এতিয়া কি হ'ব তাৰপিছত যেতিয়া মই গ'লোঁ কোনোমতে টিকটিককৈ গ'লোঁ শ্বাৱাৰ ল'লোঁ তাৰপিছত আহি সেই ল'ৰাটোৱে মোক ক'লে ইফ ইউ নিড ডিনাৰ আই কেন গিভ ইউ ইনচাইড দ্য ৰুম সেইটো আছিলে তেওঁৰ কথা তেতিয়া মই ভাবিছোঁ অ'কে চি চ' মই যিখিনি আণ্ডাৰষ্টুড he something understood or maybe people are really good মই যাক লগ পাইছোঁ it was so nice পিজ্জা অৰ্ডাৰ দিছে ৰুমত মই পিজ্জা খাইছোঁ তেওঁলোকে পুৰা চিঞৰ বাখৰ পাৰ্টি হুলস্থুল মই আৰামছে শুলোঁ নেক্সট ডে আৰ্লি মৰ্ণিং মই স্নিজিং কৰি আছিলোঁ কাৰণ মই পুৰা ৱেট ৰাতিপুৱা এই কিবা এটা তেওঁ সি গৰম পানীত বনাই আছে মোলৈ ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ' আছে ইমান ল'ৰাটো বৰ ধুনীয়া সি মোৰ কাৰণে পুৰা ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰিছে মানে আকৌ গ্ৰীণ টি খুৱাইছে কেনেকুৱা কাৰণ আৰু হি ৱাজ নট এ ৰাইডাৰে কৈছিলে যে কেন ইউ হোষ্ট সেই ঘৰটোত সি অকলে থাকে হি ৱাজ জাষ্ট পাৰ্টিং কৈছে য়া শ্বি কেন কাম ইফ শ্বি ইজ অ'কে চ' মই কিন্তু নুসুধিলোঁ যে তুমি অকলে নে তুমি মেৰিড নে কি এণ্ড দেন নেক্সট ডে হি টুক মি টু হিজ পেৰেণ্টছ কাৰণ তাতে বেলেগকৈ থাকে মই সিহঁতৰ পেৰেণ্টছকো লৈ গৈ দেখুৱাবলৈ হি ইজ এ মিউজিচিয়ান চ' তেনেকুৱা ঘটনা And any more interesting such stories like has there are many things happened. Somebody became my brother, somebody became my papa also, you know, and one person he proposed me for marriage. In Turkey it happened. Etia moi kobo paru karon teo na English buji pai Ohomia to durore kotha, you know. So that was also interesting. I'll just share, okay? On the way ahi asu Berantok phone korisu karon Cappadocia ar mor host nai. Moi petrol pumpot ৰেড বুল খাই অসমীয়াত কৈ আছিলোঁ বেদান্তক কি কৰোঁ বাদ দিওঁ আৰু পইচা পাতিটো নাই কাপাডোকিয়া নহ'ব আৰু কৈছে হ'ব দিয়া বাদ দিয়া আৰু সেনেকৈ কথা পাতি আছোঁ আই ডণ্ট ন' দুজন বয়সস্থ মানুহ এনেকৈ মোৰ বাইকখন চাই আছে মই কৈছে এইকেইটাই কি কৰিছেচোন হা ফেচিনেটিং বাইকখনত কাৰণ মোৰ বাইকখনত টোটেল আইটিনেৰী লিখা আছে মই ক'ত যাম কাণ্ট্ৰি নেম ইজ দ্যাট চ' চাই থাকোঁতে মই এইকেইটা কি কৰি আছে তাৰপিছত ট্ৰান্সলেটাৰ উলিয়াইছে মই কৈছোঁ কি বা কৰি আছে একদম এটা ৱৰ্ড ইংলিছ ক'ব নোৱাৰে কাপাডোকিয়াৰ ওচৰৰ হোটেল দেখাই আছে মোক মই ভাবিছোঁ এইকেইটা চাগে হোটেলৰ মালিক হয় বিচাৰিছে চাগে এজ এ ইউটিউবাৰ আই শুড প্ৰমোট চ' মই এটা অন দ্য ৱে ৰাইডাৰক লগ পাইছিলোঁ তাক ফোনটো দিলোঁ যে প্লিজ স্পীক হোৱাট দে আৰ ছেইং কৈছে কি ইমেজিন কাপাডোকিয়াৰ ওচৰত কেচৰি টাউনত তেওঁলোক থাকে এণ্ড দে ৱান্ট মি টু কাম দেয়াৰ ফৰ 2 nights did they overhear you talking to Vedanta? অসমীয়া All right. অসমীয়া you know বেদান্ত কিবা ইনসিকিউৰ ফিল কৰিছে নাই ৰবা তুমি কৈ আছে আহি আছো ৰবা বাইকখন লৈ নাই কেতিয়াও নাই হোৱা ইণ্টাৰেষ্টিং এইটো হৈছে তাতে মই যেতিয়া গ'লোঁ নেক্সট ডে বুঢ়া হয় মানুহজন বাট গোটেই মস্ত ঘৰটোত মোকতো লৈ গৈছে তাৰপিছত যে ঘৰটোতো কোনো নাথাকে অকলে থাকে এতিয়া প্ৰকাণ্ড ঘৰটো মই কৈছোঁ
এতিয়া কি হ'ব তাৰপিছতে মই কৈছো বেডৰুম দুটা আছে নে নাই আই ৱাজ লাইক ইমান হাঁহিছো নে বেডৰুমো শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব বুজি এতিয়া বেডৰুম শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব নেকি তাৰপিছতে গ'লো দেখিলো নাই দুটা বেডৰুম আছে কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিং কোনো দৰ্জাত হিলি নাই বাথৰুমত হিলি নাই বেডৰুমত হিলি নাই মই কৈছো শ্বিট এইটো কৈ আছে টেক শাৱাৰ টাৱেল আনি দিছে এনেকে মই কৈছো হে এতিয়া কি কৰা যায় ইট ইজ ৰিয়েলি ইণ্টাৰেষ্টিং কিন্তু মানুহজনে মোৰ খানা বনাই আছে মই তাতে ভিডিঅ' কল কৰি নিশিক মাই ডটাৰ দেখাই আছো মামা এই চোৱাচোন বুঢ়াটোৱে কি বনাইছে ৰঙা মোক মাৰিব এতিয়া জলকীয়া ওপৰ খুৱাই হাঁহি আছো ৰমি হা তাৰপিছত সি আৰু একদম বহুত কিবা কিবি মোৰ কাৰণে মিট এণ্ড চিকেন এণ্ড পেনকেকছ বনাই আছে কিবা কিবি তুমি হেৰিকে খাইছিলানে জুখি মাখি খাইছিলানে মই মানে পেট বেয়া হ'লে কি হ'ব জাৰ্নিটো তেনেকুৱা আছিল কাৰণ সিহঁতিতো মছলা নাখায় মই সেইকাৰণে বাছি গৈছিলো ব্ৰেডছ এণ্ড মিট এণ্ড চ' মই সদায় কেতিয়াও না কোৱা নাই যি পাইছো খাইছো আৰু কাৰণ ডেট ৱাজ লাইক মানে ফিডিং মাই চেল্ফ ফৰ দ্য নেক্সট ডে বিকজ আই ৱাজ starving otherwise তাৰপিছত stamina also. yeah that was calories taking whatever you just give me like that you know then থাকিলো দুদিন ফুৰালে দুদিন no word এটা word আমাৰ মাজত নাই গাড়ী লৈ কাপাডুকিয়া ফুৰাব লৈ গৈছে আমি এনেকে খালি সিগাৰেট খাই sign language খালি সিগাৰেট খাই থাকে মই এটা স্মোক খাই মৰিম এতিয়া it was like that but oh my god is a nice man bye দিম এতিয়া গুড বাই দিয়াৰ সময় মোক ক'লে এনেকে দিলে তাৰমানে ফলো মি কাইণ্ড হা বলো পিছে চাৰিজনমান বুঢ়া চেম এজ ৰখি আছে দে পাৰ্টনাৰশ্বিপ ৱৰ্কিং এজনে ইংলিছ ক'ব পাৰে মই ওকে সেইকাৰণে চাগে মোক লৈ আনিছে তাৰপিছতে মই কৈছো প্লিজ টেল মিষ্টাৰ তেওঁৰ নাম মোহাম্মদ আছিলে মই কৈছো প্লিজ টেল মিষ্টাৰ মোহাম্মদ আই এম ভেৰি থেংকফুল টু হিম ইজ এ ভেৰি নাইচ পাৰ্চন যিমান মোৰ ক'ব লগা আছে আই টল্ড হিম হি ছেড নো ৱেইট আই ছেড হোৱাট হেপেণ্ড Mr. Muhammad wants to marry you. Oh my God. But I told him that I got a daughter. Daughter is okay, but do you have a husband? So, কি তার মানে বাচ্চা থাকিলে ওকে হাজবেন্ড আছে না so of course say please tell Mr. Muhammad that I'm married I'm going back home I got a family তেতিয়া he is very মুখখন দেখিলে বেচেৰা মই তাকে কৈছো people are so lonely it was see দুদিন মই তেওঁৰ লগত অকলে আছিলো তেওঁৰ যদি তেনেকুৱা কিবা ইন্টেনশন হ'লহেঁতেন মই না বেয়া নজৰ দেখিছো না বেড কিবা ধৰণৰ বিহেভ দেখিছো কিন্তু তুমি নেদেখি তাৰ ফিলিংও নেদেখিলা নহয় বৰ দুখ লগা কথা but that's so interesting happened many times aru hufuf Saudi Arabia I stayed with 13 men 1 woman And you kept on telling all the stories to Bidanto over the phone? so ऐसा तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी हुआ सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हुआ जब मैंने चाइना में रूम मतलब एक घर तो शेयर किया ही आदमी के साथ रूम भी शेयर किया सब इमेजिन करो किसी हस्बैंड को आप फोन करके बोल रहे हो कि आई एम शेयरिंग अ रूम विद अ मैन सो ये और मैं उस आदमी के साथ भी बिकॉज चाइना इज वेरी कॉस्टली सो क्या होता है हमें शेयर करना होता है हर चीज एंड वी कैन नॉट यू कैन नॉट ट्रेवल अलोन ग्रुप होना है सो उसमें टर्न आ रहा था कि मुझे एक बॉय का लड़के का वो मिला टर्न हुआ तो हम लोग रूम शेयर कर रहे थे एंड वी बिकॉज वी आर ट्रेवलर वी आर राइडर्स वी आर सो ओके विद दैट इजी गोइंग तो वेदांत को मैंने यही बोला देखो मैं एक लड़के के साथ रूम शेयर कर रही हूँ पता नहीं इसके मन के अंदर क्या था लेकिन बोला हाँ देख लेना लड़का सही है तो ठीक है मैंने कहा हाँ ठीक है तो वैसा तक भी ऐसा नहीं कि एक बार हुआ बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं लड़कों के साथ भी मैंने रूम And शेयर was that on a video call or just a call? Because you see his reaction. no just a call Acha, Meenakshi, I also want to know one more thing. You were just mentioning that people feel very lonely these days. What do you think? What is the reason behind this? ये एक्चुअली मैं खुद फील करती थी पहले कि हम लोग इतना आजकल बिजी हो गए लाइफ में हमारे पास इतने फॉलोअर्स हैं इतने फ्रेंड्स हैं लेकिन रियल में कितने फ्रेंड्स हैं हम लोग कितना रियल में बात शेयर करते हैं जो हम लोग के अंदर वाला जो स्टोरी है वो सच में बोलते हैं कि नहीं बोलते या हम खुशी खाली अच्छा चल रहा है वो we আমাৰ কি হৈছে we fake the normal या we আৰু ভাবো that's normal right কৰোতে habit হৈ গৈছে আৰু সেই বস্তুটো মই বেছি ফিল কৰিছো যেতিয়া মই বাহিৰত ওলাই গৈছো বিকজ মই দেখিছো যে ইটস দ্য সেম ষ্টৰি উইথ এভৰি ইণ্ডিভিজুৱেল কাৰণ পিপল আৰ চ' বিজি নাও ইট ইজ ফৰ এক্সাম্পল আই মেট ওৱান লেডি মই কাণ্ট্ৰিখনৰ নাম নকওঁ বাট ছাডেনলি এণ্ড ইট ৱাজ লেট নাইট এৰাউণ্ড 11 o'clock I was lost by the help of Google madam I was lost and suddenly I saw a lady standing with a high profile dressed and makeup decked up ekdom mane eneka lagise eta mane clubor pora ahise neki and she is my host so moi bhaisu etu sage hugging me oh my god you are representing woman I am loving you baby aise karke mujhe jo hug diya
फिर वो घर लेके गई, मैंने देखा वो उसी मेकअप से ही वो सो रही है, वो घर में गई और फटाफट उसी मेकअप से सो रही है, उसी वही वाला ड्रेस पहना हुआ है। सुबह जब मैं आँख खोला, बोला कि यू स्लीप वेल, नो नीड टू वेक अप अर्ली, देन आई विल मेक यू ब्रेकफास्ट एंड ऑल, फिर लेके जाएंगे फ्रेंड्स के पास, ऐसा प्लान था। थोड़ा सा आँख खोल के देखा कि शी वाज जस्ट वॉशिंग हर फेस, इमीडिएटली शी वाज पुटिंग द मेकअप। देन मैंने बोला हेलो प्लीज लेट योर स्किन ब्रीथ। नो 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 नो, आई कैन नॉट सी माई सेल्फ। You cannot see herself without makeup. मैंने बोला first of all when I was on my right, पूरा बाल मेरा ग्रे हो गया है, almost 50% ग्रे हो गया था, very bad in like looks and frizzy and everything. Pimples आ रहे थे because of the hormones and because of the dust and anything. जब मैं इंडिया आ रही वापस, तब मैं एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे लिए मिला, that is IBW, India Bike Week. एक बाइकर के लिए that is the biggest platform to represent somebody. एंड मुझे इनवाइट किया गया एज ए स्पीकर, आप सोच सकते हैं। सो मैं किस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट से कोई अभी तक बिना टिकट खरीदे वहाँ पे एंटर भी नहीं किया, एंड आई वॉज देयर एज अ स्पीकर, प्रेस्टिजियस बहुत ज़्यादा। देयर आई वेंट विद ऑल माई ग्रे हेयर, विद ऑल माई पिम्पल, जस्ट द वे आई वॉज देयर स्टैंडिंग, सब सेलिब्रिटीज थे वहाँ पे, ऑल द सेलिब्रिटी राइडर्स। वो सेलिब्रिटी राइडर्स वेदांतो को भी मैंने बुलाया, मैंने बोला वी आर गोइंग टू गोवा, द टाइम आई एंटर्ड इंडिया, तो मैंने बोला यू शुड विटनेस द थिंग। वेदांतो वहाँ पे आया, मैंने बोला नहीं यू शुड विटनेस, हमने क्या अर्न किया है। द सेलिब्रिटी राइडर्स वेर बो किया मेरे सामने कि मैडम हैट्स ऑफ टू यू, और वेदांतो को बोला भाई ये क्या औरत है, हमारे पास गट्स नहीं है, पैसा भी दे देना कोई कंपनी, हम इतना ट्रेवल इतना बाइक अकेले नहीं चला सकते। हम अभी गए हैं लेकिन हम किसी के साथ गए हैं, अकेले तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन डिफरेंट है, राइट हैंड साइड राइड है, सडनली लेफ्ट हैंड साइड राइड है, देयर सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर अ राइडर। सो ये मैडम ने कैसे किया, सो वो उसने किस चीज को देखा, मैंने राइड किया है उसको देखा। बट व्हेन आई वाज कमिंग बैक टू गुवाहाटी आई गॉट कॉल्स যে তুমি কিন্তু এই চুলি পকা চুলি আৰু এই লেতেৰা পিম্পলৰ গালখন লৈ মোৰ ওচৰত নাহিবা দেই। মই ইমানখিনি শ্বেয়াৰ কৰাৰ ৰিজনে হ'ল আমি কোনটো বেছি বস্তু ইম্পৰ্টেন্স দিওঁ, তাতে মোক বো কৰিলে মোৰ সেই গ্ৰে হেয়াৰ এণ্ড সেই পিম্পল এণ্ড ডাষ্টি হোৱাট এভাৰ আই ৱাজ ৱেৰিং, আৰু যেতিয়া মই ঘূৰি আহিম আই ৱাজ কেৰিং আ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড থিং, I was representing everything and coming with a success. মই ভাবিছিলো সেই সাকসেসটো চাই সবে যেনেকে আহিছো তেনে আকোৱালি ল'ব, বাট ফটো উঠাৰ আগত কিন্তু চুলিখিনি ঠিক কালাৰ কৰি আহিবা। মই তেতিয়া দুখ লাগিল, হেল্ল' আই এম বেক টু দেট নৰ্মেল লাইফ য'ত মই আগত আছিলো। মই সেইটো কওঁ, সেইকাৰণে কওঁ আমি বহুত ফেক হৈ গৈছো আজিকালি, নিজক চাব নোৱাৰো আজিকালি। মই সেই লেডিজনীক যেনেকে এক্সাম্পল দিছো, শ্বি ৱাজ লাউড শাউটিং, হাউলিং, এই মে that lady, but then I asked her, just I tapped her, hello, what you are hiding? And she cried and she hugged me and then she said, I need a friend like you. तो छोटा सा मैंने उसको खाली पूछा what you are hiding and then she cried. I think आजकल हम लोग बात नहीं करते, मैं इसीलिए बोलती हूँ let's talk. Why you say let's talk? आपके अंदर जो है अगर शेयर करने में you become lighter. So हमें listeners चाहिए, जो loyal listeners हो वैसा friend चाहिए। Fake friends तो मिल जाते हैं, Facebook में भी मिल जाते हैं, पार्टी करते हैं। Actually we are very overstimulated with social media. Yes. I think that I believe that's my opinion, that इसीलिए it makes us lonely. इसीलिए मैं बोलती हूँ अड्डा होना चाहिए। Because in today's world every answer you have on your social media. तुमको किसी से कुछ पूछने की जरूरत भी नहीं है, so how will the communication happen? Okay, let me come to the normal thing. Tell me, আমি শুনিছো তোমাৰ আমাৰ CM sir ভাইককো লগ পাইছা, এটা ষ্টৰী এটাও আছে। Tell me what happened? Actually CM sir elder brother হয়, জয়ন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ, তেওঁ ডক্টৰ হয়, নিউ কেচলত থাকে। মই নাজানো নিউ কেচলত মোৰ হোষ্ট আছে, ইমেজিন। মই তেতিয়া কৈছো অ' মাই গড, আমাৰ CM ছাৰৰ ককায়েক আৰু বৌয়েক গামোচা লৈ ৰাস্তাত ৰখি আছে মোৰ ৱেলকাম কৰিব। তেওঁলোকে মোক খানা সাৰ্ভ কৰি দিছে হাতে, বৌয়ে প্লেটখন লৈ গৈছে, মই খোৱা প্লেট। नेक्स्ट डे पेट्रोल पंप पेट्रोल, मैंने बोला देखो CM सर का ब्रदर पेट्रोल डाल के दे रहा है, क्योंकि वहाँ सब सेल्फ सर्विस है। सो मैं वही देखा मैंने कि मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रही थी असम। सो
वो रेस्पेक्ट जो मुझे मिला है ना एज ए वुमेन एज ए ट्रैवलर आई मस्ट से इवन हमारे एक्स CM सर लेट तरुण गोगोई सर के जो यंगर ब्रदर हैं नोनी गोगोई सर उनसे भी मिली मैं सो ऐसे है ना ऐसे हाई प्रोफाइल लोगों से मैं मिली हूँ अच्छा लगा कि हाई प्रोफाइल इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली उनका ऐसा पोजीशन है लेकिन उन्होंने यही बोला कितना ब्लेसिंग्स मुझे दिया है You brought back a lot of memories. यस सो आई एम गोइंग टू राइट अ बुक Yeah, I was That's about very to nice. ask you, are you thinking of writing a book I on will your write. journey? I will write definitely. Now, let's talk about the phase before the write, the post-divorce, if you're comfortable with it. So actually my book is totally open to everyone. जैसे आप लोगों को पता है मैं गोल्ड जिम में काम करती हूँ और कभी प्रोफेशन में पर्सनल लाइफ का आपको भी पता होगा इफेक्ट होने नहीं दिया. You did not mix up. Never. But yeah, I was crying many days. That's an emotion which was coming out. চকুৰ That's পানী also- থাকে but I used to work. কাৰণ পেইন যোনটো হয় সেইটো থাকিব সেইটো কিমান ফাইট কৰি ঘৰত বহি কান্দি থাকিবা সো মোৰ ফিটনেছ এক্সাৰচাইজটোৱে বহুত পজিটিভিটি দিছিল লাইক মোৰ ইমান কাৰণ বহুতে জানে বহুতে নাজানেও বিকজ আই ডোন্ট ৱান্ট টু হাইড এনিথিং হেই ৰেচপেক্ট এগেইন ইফ দেৰ ইজ ন' ৰেচপেক্ট আই ডোন্ট থিংক তাতকৈ বেছি ডাঙৰ কিবা এটা হ'ব পাৰে চ' মাই ষ্টৰি ৱাজ নট এতিয়া মই বেছি ইমান ক'ব নিবিচাৰোঁ বিকজ ক'ব বিচাৰোঁ ক'ব নিবিচাৰোঁ এনেকুৱা এটা লাগিছে ঘটনাটো কাৰণ ডিভৰ্চ ফেজটো ইজি নহয় when it was 16 years of love life then you get separate so মই নকওঁ গোটেই মোৰ এক্স হাজবেণ্ডৰে ফল আছিলে ফল্ট এখন বিয়া ভাঙিবলৈ বহুত ৰিজন থাকে এদিনৰ কাহিনী নাথাকে চ' এইটো দুখ মই নিদিওঁ কি হৈছিল সেইটো মই নকওঁ সেইটো টাইমত মোৰ 6 বছৰীয়া ছোৱালী এজনী আছিল আৰু ফৰ এ ৱুমেন ফৰ এ মাদাৰ 6 বছৰীয়া ছোৱালী এজনীক এৰি অহা ইটছ আ ক্ৰাইম ৰাইট চ' এৰি কিয় আহিলোঁ চবে ক'লে এৰি গ'ল বাচ্চাটোক এৰি থৈ নিজৰ লাইফত গুচি গ'ল বয়ফ্ৰেণ্ড পালে গুচি গ'ল চ' মই আজি ক'ব বিচাৰিছোঁ যোনে নাজানে যে মোৰ যেতিয়া ডিভৰ্চ হৈছিলে ডিভৰ্চৰ প্ৰচেছ চলি আছিলে ডিভৰ্চ ছাডেনলি নাই হোৱা ডিভৰ্চৰ ইট ৱাজ এ লং প্ৰচেছ গয়িং অন আৰু বিচাৰিছিলোঁ ডিভৰ্চ নহওক ফৰ দ্য চেক অফ আৱাৰ ডটাৰ এইখিনিও কথা পাতিছিলে যে ছোৱালীজনী মেট্ৰিক দি লওক তাৰপিছত লাগে আমি ছেপাৰেট হৈ ল'ম টিল দেন লেটছ ষ্টে লাইক ফ্ৰেণ্ডছ বাট সেইটো ৱৰ্ক নহ'ল যেতিয়া মোৰ ছোৱালীয়ে ক'লে মামা তুমি গুচি যোৱা উইল মিট অন ছেটাৰডে ছানডে ইটছ অ'কে দেন মই ভাবিলোঁ নাই তাই যদি বুজি পাইছে ছামথিং ইজ এইটো হ'ব নালাগে এটা বাচ্চাৰ আগত দেন মই ভাবিলোঁ নাই মই এতিয়া ওলাই যাম Do you think this forgive your post life, post divorce? You believe that forgive and forget works? Yeah. Ekdom, It does? Ekdom, Okay. ekdom. It heals also. It heals Not also. only it heals Yeah. also. They say that which doesn't kill you makes you stronger. Strong. Yeah. That is the point actually. So, Meenakshi, this was You not are a strong easy. woman. Easy Yeah, for you. till You now. understand. Hearing your story, अभी तुम्हारी कहानी सुन के लग रहा है कि that phase was not easy for Not you. easy. Because you were fighting within also and outside Yeah. also. You were fighting two battles at the same time. So tell me, how did you reclaim and rebuild your second innings again in your life? My second inning. It's like I think exercise helped me. I did lot of hardcore exercise while I was going in that phase. Was that the rush which made you do this? Just to forget The that pain, particular the pain. for that pain I was giving more pain to my body. Yeah. In alternatively, but कोई depression हुआ because many सबने देखा I was crying, I was working out, but I was crying. That is, I think, depression. I don't want to use the word Road. because it is a word जिनको हुआ है वही समझ सकता है. हम लोग बोलते हैं हम depressed है. जिनको डिप्रेशन हुआ है उनसे पूछो what is depression. Yeah, So আমি मैं- depression word use কৰো overrated Yes. হিচাপত। আমি কৰোঁ আমাৰ এনজাইটি হৈছে আমাৰ ডিপ্ৰেশ্যন হৈছে আচল এনজাইটি কাক কয় পালপিটেশ্যন হয় যেতিয়া আপুনি ব্ৰেথলেছ হৈ যায় আচলতে কিয় হয় এনেই হোৱাটো আৰু পেইনত থাকি কৰাটো এতিয়া মোৰ বুকু কপি আছে বাট আই এম টকিং মোৰ চকুত পানী নাই দেট ইজ এ ফাইট চ' উইদিন দেট ৰাইড সেই যেতিয়া ৰাইডত মই গিল্ট ফিল কৰিছোঁ দ্য গিল্ট নাও আই এম ছেইং এটাটো গিল্ট আছিল অলমষ্ট 10 years মই ছোৱালীজনীক এৰি থৈ আছোঁ পোৱাই নাই তাইক ছেটাৰডে ছানডে পাওঁ তাকো কেতিয়াবা ৰাইডত গুচি যাওঁ নাপাওঁ নাও 1 year কাৰণে ওলাই গৈছোঁ এই 1 yearত মোৰ ছোৱালী চাগে কিমান ডাঙৰ হ'ল কেনেকুৱা লাগিব চ' দেট ইজ দ্য ৰিজন মে বি মই বেছিকৈ কান্দিছিলোঁ যে ছোৱালীক এবছৰ কাৰণে এৰি অহা নাই সেই যে ইমান দিন এৰিছোঁ
প্লাছ এতিয়া আকৌ এবছৰৰ কাৰণে এৰিছোঁ আৰু ঘূৰি আহি এনেকুৱা লাগিছে মোৰ ছোৱালীজনী চোন ডাঙৰ হৈ গ'ল ইউ ন' চ' দেট পেইন অলৱেজ দেৰ ইভেন নাও অলছ' মই এনেকুৱাই মিছ কৰোঁ কাৰণ এতিয়া নাও 16 কেইদিনমান পিছত 12 দি কেনে মেবি বাহিৰত গুচি যাব ছোৱালী মানুহ গ'ল আৰু ফিনিছ চ' ইমোচনেল কানেক্টটো সদায় আছে সেইটো থাকিবই চ' মোৰ কাৰণে এইটো ইজি নহয় চ' ছেকেণ্ড ইনিংছ বুলি ক'ব গ'লে আই থিংক চলিয়ে আছে দ্য ফাইট ইজ ষ্টিল গোয়িং অন চ' I don't know why I'm just running and running मार्शल आर्ट सीखा मैंने वेदांतो को जब मिली मैं वेदांतो से मार्शल आर्ट सीखने से मिली मैं कि बिकॉज आई वांटेड टू लर्न मार्शल आर्ट्स वही था ना कि और कुछ टफ करना है वेदांतो को कॉल किया था बिकॉज इज वेरी नाइस मार्शल आर्ट ट्रेनर मैंने बोला वेदांतो से सीखती हूँ बिकॉज इज ए वेरी नाइस ट्रेनर मैंने कॉल किया हम लोग सीखते थे मैं सीखती थी उसके अंदर सीखते लास्ट जिस एज में लोग 35 में रिटायरमेंट ऑलमोस्ट मतलब होता है यू कैन फाइट उस ईयर में मैंने 3 गोल्ड मेडल जीता 1 साल के अंदर सीख के मैंने 3 गोल्ड मेडल स्टेट में नॉर्थ ईस्ट का मैंने रिप्रेजेंट करके 3 गोल्ड मेडल जीता वो क्या था आई डोंट नो व्हाट इज दैट आई थिंक दैट इज विद इन इनसाइड फाइट सो सेकेंड इनिंग्स थर्ड इनिंग्स फोर्थ इनिंग आई डोंट नो दैट गोल्ड मेडल्स बच्चों के साथ खड़ी रहती थी मैं बुढ़ी मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं है लोग नेशनल खेल के आके मुझे पूछते हैं केटा नेशनल खेली सा वन गर्ल शी केम केटा नेशनल खेली सा मुझे दिस इज माय लाइफ सेकंड गेम फर्स्ट गेम हारिलो बिकॉज आई डिडंट नो हाउ टू प्ले राइट somebody just এটা পাঞ্চ দিছে আই ও না কি মাৰিম Knocked out. নো মই কেনেকে মাৰিম না জানো কেনেকে মাৰো তাইক দেন she only said because I knew her Eliza বুলি she used to come here বা জি মাৰিবা তাই শিকাইছে উল্টা মোক মাৰি আহিবা খালি তাই মোক মাৰিলে তাই জিকিলে সেইখন খেল গ'ল তাই মোক আহি কৈছে বা ইয়াত পাহৰি যোৱা তুমি খালি মাৰিবা বাছ তাৰ পিছত সেকেন্ড গেম নেশনেল কেখন খেলিছা বুলি এজনী আহিছে দেই মোৰ এখন লাইফৰ সেকেন্ড গেম তাইতো বিশ্বাস কৰা নাই বাকি গুটে মোৰ ছোৱালী ৱাজ মাই নিশি ৱাজ দেয়াৰ ৱাচিং মামা তুমি তো আজি ফিনিশ নকআউট খতম তোমাৰ গোল বাদ দিয়া পলোৱা লাইক দ্যাট शी वाज सेइंग মই নাই মামা এজনী মোৰ লগত নপৰিলে হ'ল আৰু वही मेरा ओपोनेंट में थी मैंने कहा आज तो मैं गया उसने क्या किया उसको लगा मैं बहुत सीनियर हूँ 100% उसने दिया लेकिन एक थाई किक उसका थाई मसल टूटा एक पंच नोज से ब्लीड हुआ नाउ शी इज फ्रेंड वो मुझे चैंपियन बुलाती है अभी भी वी आर गुड फ्रेंड्स you are a champion so वो आई थिंक मे बी सेकेंड इनिंग्स थर्ड इनिंग्स देन राइडिंग का था कि कुछ बड़ा करना है वो छोटा मोटा राइड से लोग नहीं जान रहे हैं लोग क्यों नहीं जानेंगे लोग क्यों नहीं रिस्पेक्ट दे रहे हैं हम नॉर्थ ईस्ट से इसीलिए आई विल डू समथिंग बिगर गूगल में देखा वर्ल्ड रिकॉर्ड है 50 कंट्रीज का मैंने कहा इसको क्रॉस करूंगी एक कंट्री जाने के लिए औकात नहीं है मैंने कहा लेट्स ब्रेक दिस 67 कंट्रीज लिस्ट में आया सो वही बोम्बलास हुआ तो 3 कंट्री छूट गया बट नाउ इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड and you are wearing the jacket you are wearing yes this I made in Malaysia इसमें मेरा सारा आइटिनरी है फ्रॉम माय फर्स्ट कंट्री जैसे मैं गई हूँ सारा 64 मैं एक्चुअली क्या होता था हम राइडर्स मिलते थे ना राइडर्स ऑलवेज वेयर नाइस जैकेट्स और मैं सोचती थी मैं भी ऐसा जैकेट कभी खरीदूंगी इट्स वेरी कॉस्टली लेदर का पहनना है मैं कभी खरीदा नहीं लेकिन मैंने सोचा मैं सजाने के लिए कुछ खरीद के नहीं लगाऊंगी मैं ऐसा जैकेट बनाऊंगी जहां मैं गई हूँ सो यहाँ पे इसलिए कोई मोटरसाइकिल क्लब का नहीं है इसमें वैसा कंट्री है जहाँ मैं गई हूँ you earned it yes So every journey comes with its bloopers and bizarre moments. Meenakshi, tell us one funniest moment of your trip which अभी भी तुम सोच के जिसको हंसती हो. फनीएस्ट तो वही था जब प्रपोजल आया तो जब समझ ही नहीं आया था ये क्या है जब बोला कि मिस्टर मोहम्मद वांट्स टू मैरी यू अभी भी हंसी आता है जब भी मैं शेयर करती हूँ सो वो फनी था क्योंकि मुझे कभी एक सेकंड के लिए फील ही नहीं हुआ कि वो प्रपोज करने लगेगा और जहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम एक वर्ड भी हम शेयर कर नहीं रहे थे बात ही नहीं कर रहे he took your number हाँ नंबर तो है are you in touch नॉट नाउ बहुत टाइम तक था और ही यूज्ड टू कॉल मी बैक okay प्लीज कम बैक like But that, then you since know? you do not understand each other's language, what do you used to talk? Nothing, वो ट्रांसलेट करके ट्रांसलेटर में जाता है फिर एक व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ता है वैसे Arey, love has no language anyway what is the first thing you ate when you got home comfort food my comfort food is aloo pitika dal bhat सेम खाती What is অসমীয়া it? নহয় জানো একেবাৰে। খাতি অসমীয়া And one thing, you know, whenever मेरे साथ ऐसा होता है कि whenever I go for any trip or anywhere,
मैं इतना ध्यान से सब कुछ पैकिंग करती हूँ, बट एवरी टाइम देयर इज वन पर्टिकुलर थिंग व्हिच आई नीड वेरी बैडली एंड आई फॉरगेट टू कैरी दैट विद मी. तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि वहां पहुंचते ही तुमको लगा कि आई नीडेड दिस वेरी वेरी बैडली बट आई मैं लाई नहीं, मैं भूल गई उसको? नहीं, मेरा एक बार हुआ था, जैसे मुझे थायराइड है, सो पैकिंग में पहले तो सब कुछ ले जाना मन था कि ये भी ले लो वो भी ले लो, लेकिन ज्यादातर मेरा होता है कुछ ना कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जैसे थायराइड का मेडिसिन छूट गया था, मैंने कहा अब क्या करें, सो वो एक प्रॉब्लम हो गया था. নাখালো পিছত আনি मैनेज करालो तातेও. अच्छा এনেকে আৰু বেলেগে আনি দিলে. सो ये होता है हर बार, पता नहीं पैकिंग के टाइम में हर चीज इंपॉर्टेंस जो सामान होता है वही छूटता है. क्या माइक नहीं लेके गई मैं, माइक छूट गया. If you could go back and speak to the Meenakshi who started this journey, अच्छा, what would you tell her? And what would you say to the women you are today? मैं यही बोलूंगी बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया कि खुद पे ट्रस्ट किया, बहुत अच्छा किया कि ये जर्नी सिर्फ तुमने अपने लिए नहीं रखा. ये पूरा रिप्रेजेंट करना जो वर्ड होता है बोरिंग है, लेकिन जिसको लेके मैं चली थी, रिस्पेक्ट, वो मैंने आज अर्न किया है. वैसे लोगों के मुंह से मैंने रिस्पेक्ट अर्न किया है जिन्होंने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया था कई बार. सो इसीलिए मैं उस मीनाक्षी को बोलूंगी कि बहुत अच्छा किया, वो जिद पे ले लिया. उस नेगेटिविटी, जितने नेगेटिव कमेंट्स थे, जितने नेगेटिविटी आया, सबको मैंने पॉजिटिवली लिया. तो ये मैं मीनाक्षी को बोलूंगी बार बार कि आगे ये जर्नी अभी शुरुआत है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर आई रियली वांट टू गो अलोन अगेन, टू रिप्रेजेंट अगेन, टू गेट रिस्पेक्ट अगेन. तो ये कंट्री का जर्नी अभी कंटिन्यू चलेगा. सो इट्स द बेस्ट थिंग आई थिंक आई डिड, दैट आई ट्रस्ट माई सेल्फ. ट्रस्टिंग योरसेल्फ. Do negative comments still bother you? नहीं, अभी तो ऐसा लगता है और नेगेटिव कमेंट क्यों आना बंद हो गया. आई थिंक नेगेटिव कमेंट्स गिव मी नाउ पॉजिटिविटी मोर, सो that keeps you going. नहीं, अभी अच्छा लगता है. पहले मैं उसी को वही दिमाग में घुसता था नेगेटिवली, अभी वो दिमाग में घुसता है बट पॉजिटिवली. सो आई रियली वांट नेगेटिव कमेंट्स. बोलो और बोलो, गिव मी मोर. ग्रेट. তুমি কি মেছেজ দিব বিচাৰিবা টু সামওয়ান হু ওয়ান্টস টু স্টার্ট সামথিং নিউ? মানুহে দেৰি হৈ গ'ল, মানুহে কি ক'ব, তেনেকুৱা? মই কম প্ল্যান ৱেল, ভালকে প্ল্যান কৰিব লাগিব, কাৰণ হাঁহিব দিয়াৰ চান্স নাই. আৰু যেহেতু ক'লে না আপুনি লেট হ'ল, সাপোজ ইউৰ লেট ষ্টেজত কিবা এটা বস্তু ষ্টাৰ্ট কৰিছে, চ' আমি হাঁহিবলৈ আকৌ এবাৰ চান্স দিম কাবাক. চ' প্লেন ৱেল, দেন ট্ৰাষ্ট ইউৰ চেল্ফ. যোনটো কয় ন, মই যোনটো কৰিলোঁ, মই ভালকে প্লেন কৰিছিলোঁ দ্য আইটিনাৰী, তাৰপিছত কৰিলোঁ ট্ৰাষ্ট, আৰু কৰিলোঁ ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস. মই ভগৱানক গোটেই এৰি দিলোঁ, যে এই প্লেনটো আপুনি দিছে, নাও ইউৰ ৰেছপনচিবিলিটি. মই একদম মানে কাজিয়া কৰি আহিছোঁ ৰাস্তাত, তাৰমানে হোষ্ট পোৱা নাই, পাবই লাগিব, পইচা অহা নাই, পাবই লাগিব. মোৰ চাইনাত তেনেকুৱা হৈ গ'ল, পইচা নাই, মিৰেকলছ হেপেন ডিউৰিং মাই ৰাইড. কিয় মিৰেকলছ হ'ল? কাৰণ মই ভগৱানক দি দিছিলোঁ. চ' আই উইল টেল দেট ইফ ইউ আৰ অলছ' ডুইং চামথিং, ট্ৰাষ্ট ইউৰ চেল্ফ, ট্ৰাষ্ট গড, এণ্ড জাষ্ট ৱৰ্ক অন ইট, প্লেন ৱেল এণ্ড গ' ফৰ ইট. Do you think age is a number? Age is just a number, just a number, just a number. Yes. Our fitness, hey age to fight koribo karne, fitness only medicine. Medicine কেতিয়াও কেয়ার নকৰে, কিন্তু ফিটনেসে কৰে. So exercise is must. They say mothers put their dreams on hold for their children, but तुम्हारी कहानी अलग है. तुमने अपने सपने को खुद चेस किया ताकि तुम्हारी डॉटर बड़ी होके बिना डरे अपने सपने को चेस कर सके. And by the way, we have a small little surprise for you. যেতিয়া মা নাছিলে মোৰ কাৰণে বহুত ডিফিকাল্ট হৈ গৈছিলে. একচুৱেলি সেইটো মোৰ একদম পিক টাইম আছিলে ফৰ মাই বৰ্ড এক্সামছ. তো তেতিয়া মানে মোৰ বহুত প্ৰব্লেমছ হৈছিলে. মা নাছিলে, মায়ে মোক এছএমইজত হেল্প কৰিছিলে. মই এছএমইজত উইক আছিলোঁ. টিউশ্যন মই লৈছিলোঁ, বাট মই মানে অসমত অকণমান প্ৰব্লেম পাই আছিলোঁ পঢ়িবৰ কাৰণে. মই তাৰপিছত ইউটিউবৰ পৰা চাই মই পঢ়িছোঁ. মোৰ ভয়ো আছিল মাক লৈ, যে মায়ে মানে কিছুমান যোনটো জেগা আছিলে য'ত গৈছিলে সেইটো বহুত ডেঞ্জাৰাছ আছিলে, মানে যেতিয়া তেতিয়া এক্সিডেণ্ট হ'ব পাৰে বা কিবা কিবি হ'ব পাৰে. তো মোৰ সেইটো লৈ এটা ভয় আছিলে মাৰ পৰা পুৰা ৰাইডত, কি মাৰ একো হ'ব নালাগে. You have made Ahom very proud. Okay, and tell us honestly, your Ahom Gaurav title has added another feather in your cap, or has it actually made a difference in the life right now? You can say both, because মই actually ভবা নাছিলোঁ যে মই অসম গৌৰৱ পাম বুলি.
কাৰণ মই নাজানিছিলোঁ ইমান ডাঙৰ এৱাৰ্ড এটা মোক কাৰণ প্ৰথমত যিহেতু মই সিমান এটা ৰিকগনিশ্যন পোৱা নাছিলোঁ পাছত ইমান ডাঙৰ বঁটা এটা যে মোক দি দিব সেইটো মই ভবা নাছিলোঁ আৰু তাৰ কাৰণে মই হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক থেংক ইউ দিব বিচাৰিছোঁ সেইটো পোৱাৰ পাছত অসমৰ মানুহখিনিয়ে মোক বেছিকৈ জানিছে চ' সেইটো এটা মোৰ কাৰণে খুব ভাল লাগে এতিয়া মই যেতিয়া মটৰচাইকেলখন লৈ বাহিৰত যাওঁ তেতিয়া অসম গৌৰৱ মীনাক্ষী বা আহিছে এইটো এটা মানে টাইটেল এটা দি কেনে মোক মাতে আজিকালি অসম এৱাৰ্ডী মীনাক্ষী দাস বুলি লিখে সেইটো এটা ভাল লাগে কাৰণ দিছ ইজ দ্য মষ্ট প্ৰেষ্টিজিয়াছ চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড কিন্তু মোৰ অসম গৌৰৱ টাৰ্গেট নহয় মোৰ আৰু বেছি কৰিম কাৰণ এইটো মই কৈছোঁ আৰম্ভণিতে এইটো মোৰ ষ্টাৰ্টিং জাৰ্ণি হয় আৰু বহুত কৰিবলৈ আছে কামিং আপ চ' সেইটো কাৰণে মই আশা নকৰোঁ কিন্তু আই থিংক মই আৰু কিবা কিবি পাব লাগে কাৰণ ইমান সহজ নহয় তাৰমানে জাৰ্ণিটো আৰু গ্ল'বেলি যদি আপুনি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে অকল ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা নাই মই বহুত বস্তু চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছোঁ কিছুমান ছিষ্টেম বাহিৰত দেখি আহিছোঁ সেইখিনি বস্তু কিছুমান মিনিষ্ট্ৰীৰ লগত ডিছকাছ কৰিছোঁ চ' দেট উই কেন ডেভেলপ আৱাৰ ষ্টেটছ অলছ' বহুত টুৰিষ্ট মোৰ কাৰণে মই ক'ব বিচাৰিম আৰু মই কৈছোঁ মোৰ কাৰণে বহুত টুৰিষ্ট এতিয়া নৰ্থ ইষ্টত আহিছে চ' এইটো এটা বহুত ডাঙৰ ডেভেলপমেণ্ট চেঞ্জ হৈ আছে যোনটো মোৰ থ্ৰুদি হৈছে চ' তেনেকৈ মই আগলৈ বহুত কৰিব বিচাৰিছোঁ সেইটো কাৰণে আৰু যদি কিবা মই পাওঁ মই ভাল সেইটো কাৰণে মই আশাবাদী Meenakshi's journey wasn't just about countries covered, it was about boundaries broken. Thank you, Meenakshi, for reminding us that one woman, one bike, and one dream can go a long, long way. But don't go too far because in our next episode, we'll be sitting with someone who spreads sweetness in whatever she does. She's a proof that hospitality just isn't about business, it's an emotion. Stay tuned.